अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये जो जाल पे शराजी बैठा हुआ है, ये हम लोगों ने बैठाया है, बड़ी मुश्किल से बैठा है। सुबह से आया पता।
उड़ गई है वो जैसे। ये हमारी छत के सामने वाली छत पे बैठ गई, उड़ गई वो बैठी हुई। तो अब जब आएगी, जब स्टार्ट करेंगे हम वीडियो।